Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita semua dapat berkumpul kembali dalam pengajian rutin Ashifa. Mudah-mudahan pengajian kali ini dipenuhi dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Pengajian hari ini kita akan Ustadz Joban akan memberikan materi tentang Tahib Ramadan. Sebelumnya, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Krisna. Pembacaan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186. Kepada beliau kami persilahkan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman Islam, dan nikmat kita alhamdulillah sudah sampai hampir pertengahan bulan Syaban. Right? Berapa di antara saudara kita yang tidak sempat, right, Allah mengambil lebih duluan. Jadi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Right? Bahannya bisa dilihat di Ashifa ya, bahan untuk pengajian hari ini sudah ada di Ashifa. Right? Just imagine what would you do kalau kita mau kedatangan tamu, right, tamu besar. Kira-kira gimana, Bu? Kita ngecat rumah, right? Belanja semuanya. Right? Dan tamu yang akan datang ini bukan mau bawa pecel misalnya, bawa sayur asam, bawa apa? Subhanallah. Rahmah, maghfirah, bebas dari api neraka. So are you ready? Right? Yeah. So this guest will come not to your house. Where do you go? The guest will come to your heart. You have to be ready. Right? Ya. Oleh kerana itu, agar supaya kita sukses di bulan Ramadan, maka kita mesti siap. We have to be ready physically, intellectually, and spiritually. Physically, what? Intellectually and spiritually. Physically, secara badan, kadang-kadang ada orang mengeluh, oh tahun kemarin, right? Boro-boro tarawih puasa pun nggak bisa. Kunaon, gering, sakit. Right? When you sick, you lost lot of things. Makanya mesti rajin sekarang exercise, ya. Jalan. Jangan sampai Ramadan kita nambruk. Right?
And also we have to start from now to exercise what? Fasting. Right? Rasulullah SAW was asked, kenal Rasulullah, he almost fasting all Sya'ban. Ditanya, kunaon cina? Why? Kata Nabi, inilah bulan di mana banyak orang yang tidak memperhatikan. No pay attention. Why? Rajab bulan suci, Ramadan bulan agung, Syaban miskin. Right? Berarti kalau kita mengerjakan sesuatu, kebanyakan orang tidak mengerjakan, itu pahalanya luar biasa. Right? Apa salat yang paling afdol setelah 5 waktu? Salat apa? Tahajud. Why tahajud? Karena kebanyakan orang tidur. Kita bangun. Right? Jadi kalau kita ke kampung misalnya, orang kampung itu sulit mencari air. Kita bangun sumur. Luar biasa pahalanya itu. Right? Makanya kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dikasih kabar gembira bahwa istrinya Salah she going to have baby. Padahal nggak ada rencana itu. Bu, ibu kalau udah kedatangan tamu jam 2 malam, kumaha? Dilihat di pintu, orangnya pakai jubah putih, jenggotnya panjang, dibuka enggak? Sion ya. Ibrahim, he is welcome. Right? Nah, kalau ada tamu, Bu, malam-malam dikasih apa? Whatever you have, right? Ibrahim enggak nyembelih lembu. Wajah bi ijlin samin. Karena perbuatan itu, kebanyakan orang yang berbuat, maka Allah menyuruh malaikat kasih kabar gembira kepada Ibrahim bahwa Sarah yang mandul akan punya anak. Allah. Baik. Yang kedua, kenapa Nabi puasa? Katanya, di bulan Sya'ban ini amal-amal kita dipersembahkan kepada Allah. So I want when my deed present to Allah SWT, I am fasting. Tapi yang paling penting apa maksudnya? Latihan. Supaya Ramadan nanti datang apa? Sudah siap. Makanya, you know, the most difficult Ramadan when? No, the first days. Oh. Tapi kalau biasa, alas. Paling tidak apa? Puasa Senin, Kamis. Atau puasa apa? Aimul Bid, besok. Besok kalau bisa puasa hari Ahad, Senin dan Selasa. Allah. Di bulan Sya'ban ini lagi. Allah. Ya? Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Siap apa? Secara fisik. Yang kedua, you have to be ready intellectually. Artinya jangan sampai kita puasa ikut-ikutan. Lain kunaon puasa kabeh puasa era cenah. Isin. No. Puasa have to be based on knowledge. You know, when you fast based on knowledge, kadang-kadang kita berbuat sesuatu yang sedikit amalnya besar. Kena ilmu kan? Mana lebih penting, Bu? Pak? Salat jamaah Isya atau tarawih? Jamaah Isya. Banyak orang yang penting nggak ketinggalan tarawih. Isyanya kena makan di sana di sini, lambat sudah. Pada rugi ya. Karena kalau kita salat Isya sama dengan apa? Salat setengah malam. Kemudian kita salat subuh jamaah 1 malam itu. Nah, itu kenapa? Kena dengan ilmu. Ya. Nah, untuk intelektual ini mari kita baca ya. Jadi ini secara ilmu, nanti kita terakhir membahas secara spiritual ya. Apa makna puasa? Silakan. Makna puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan al-siyam atau as-saum. Secara bahasa, al-siyam artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah, al-siyam artinya beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi ini
ibadah yang beda. Semua ibadah itu do, right? Kerjakan. Ini apa? Jangan dikerjakan. Jangan makan. Right? Abstain. Makanya pahala puasa itu tidak sama dengan pahala yang lain. So, what the reward if you fast one day? Apa pahalanya, Bu? Kalau kita puasa hari, pahalanya berapa? Oke, kita kalau sedekah kasih satu berapa? Pahalanya berapa? 10 ya, atau lebih. Salat jamaah 27. You fasting one day, how much you get? Allah said it's secret. Only Allah knows, SWT. Jadi ini luar biasa. Right? Ada siam, ada saum. Siam itu puasa, nggak makan, nggak minum. Kalau saum itu nggak kadang-kadang tujuannya bukan makan minum, puasa apa? Nggak ngomong misalnya. Inni nadartu lirrahmani sauma. Kayak siapa? Maryam, Zakaria. Right? Makanya Imam Ghazali membagi puasa ada 3. Ada yang puasa hanya menahan lapar dan dahaga. Itu orang yang rugi. Right? Ya. Yang kedua, dia punya bukan hanya menahan makan minum, tapi juga puasa apa? Semua anggota badannya. Right? Matanya, telinganya, hidungnya. Dan itu yang agak sulit. Yang ketiga, itu lebih tinggi lagi. Bukan anggota badan, juga hatinya puasa. Nggak ada dengking, nggak ada iri dan sebagainya. Right? Jadi puasa itu artinya apa? Menahan. Right? Teruskan. Hukum puasa Ramadan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Kata Ibn Abbas, kalau kita baca Quran, ada kata-kata, Ya ayyuhalladzina amanu, or you believe, by intention. Karena kita dipanggil dengan panggilan yang mulia. Right? Hai orang-orang beriman, yang mengaku beriman. Right? Orang Arab kalau manggil itu dengan kata apa? Ya. Jadi kita bilang saya panggil, ya iman. Jadi ya itu untuk memanggil orang yang dekat, juga orang yang jauh. Right? Nah kita kan juga demikian. Level iman orang tu macam-macam ya. Jadi kata Allah, hey yang imannya hanya 25%, 90%. Makanya Alhamdulillah bulan puasa ini, itu orang yang gak pernah ke masjid, gak pernah salat itu nyambut semua, betul gak? Betul. Sayangnya apa? Minggu pertama aja kita. Kenapa tadi? Because they all exercise. Right? No exercise. Nggak ready. Ya alladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun. Right? Perhaps. Hoping. Right? Mudah-mudahan kamu mencapai tingkat takwa. Jadi Allah tidak mengatakan in order to be muttaqin. No, mudah-mudahan. Berarti apa? Enggak semua. Hanya yang siap-siap dan yang serius baru akan dapat nanti. Dan kenapa untuk menjadi muttaqin harus bulan puasa? Kunaon tah? Kenapa bulan Sya'ban, Rajab atau kenapa? Right? Kalau kita, siapa yang di sini sekarang umurnya 60 tahun, pas 60 tahun. Ayat 60. Oh, Bang Dilan 60 kan ya. Bang Dilan 60 ya. Kalau tiap hari tidur 8 jam. Berarti sekarang 60 tahun itu 20 tahun hanya habis untuk tidur. Kebanyakan orang kerja berapa jam? How many hours you work every day? 8 hours. So that means what? 40 years just for what?
sleep and work. The remainder is 20 years. Just put 10 years for Facebook, WhatsApp, TikTok, right? So how many remain now? 10 years. 10 years just for ibadah, alhamdulillah. For salat or fasting. 10 years. Right? Among 10 years, how many years Allah accepted? 5 years. Kumaha ke surga. 60 years, only 5 years for ibadah. Allah said, I know that. So I give you a gift. But the gift? Ramadan. Allah. Jadi Ramadan itu apa? A gift. Allah know. Makanya pahala Ramadan itu, pahala tarawih, witir semua sama. Right? Yeah. So I want everybody read after me, okay? Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Whoever, artinya whoever apa? Siapa aja? Male, female, old, young, fasting in the month of Ramadan based on what? Iman. Ini perintah Allah, bukan ikut-ikutan. Wahtisaban, mengharapkan pahala. Apa pahalanya? Ghufira ma taqaddam. Allah forgive all your sin. Bayangkan coba, 60 tahun Bang Dila, sehari puasa habis semua dosanya. Masa nggak ambil kesempatan? Right? Ya, coba baca lagi sekarang. Awalnya agak beda. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira ma taqaddama min dambi. Whoever pray tarawih, witir, right? Based on iman and mengharapkan pahala, apa pahalanya? Ghufira ma taqaddam. Diampuni semuanya. Allah. Jadi kalau kurang puasanya, tarawihnya. Ada lagi satu lagi apa? Man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira ma taqaddama min dambi. Barang siapa the last 10 of Ramadan make effort, right? Bukan hanya diampuni, juga apa? Sama beribadah 83 tahun. Allah. Ya. So therefore, wa tazawwadu fa inna khairuz zadid taqwa. Ya, teruskan. Keutamaan puasa. Puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Allah Ta'ala menyandarkan puasa kepada dirinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap amalan manusia itu bagi dirinya, kecuali puasa. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalas pahalanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi hal yang dilarang Allah, dan sabar terhadap takdir Allah atas rasa lapar dan kesulitan yang ia rasakan selama puasa. Allah said as-sawmu li. Subhanallah. Why is it? Karena kalau kita tinggal sama seseorang, you live with somebody, do you know if he pray or not? Yeah. You don't wake up for Fajr, no pray. Right? You know if you go Hajj or not, you pay zakat or not. Ketahuan kan? Do you know if your wife fasting or not? No. Ibu lagi kerja, ibu bisa aja ke dapur ya. Atau suami pergi ke restoran, pulang-pulang, oh I am hungry. Padahal udah makan dia. But you don't do that, right? Allah. So therefore, why Allah loved when you do something only for Him. Let's only puasa. Ya? Oke, teruskan. Hikmah disyariatkannya puasa. Puasa adalah wasilah untuk mengokohkan ketakwaan kepada Allah. Puasa membuat orang merasakan nikmat dari Allah Ta'ala, mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri,
Puasa menahan laju godaan setan. Puasa menimbulkan rasa iba dan sayang kepada kaum miskin. Puasa membersihkan badan dari elemen-elemen yang tidak baik dan membuat badan sehat. Yeah. As remember that during Ramadan, Allah SWT opened the gate of Jannah, closed the gate of hellfire. And also Allah mengikat apa? Syaitan. Tapi yang diikat itu syaitan level general. Kopral mah masih kan nih. Karena hadisnya maulid syaitan. Makanya kadang-kadang kita masih terganggu ya. Tapi meskipun demikian, itu apa namanya, syaitan is not very strong. Betul nggak? Ya. Kadang-kadang bapak-bapak ini kadang-kadang bulan puasa, pergi ke mall, lihat yang bahenol, gimana? Astagfirullah kan itu. Biasanya enggak kan? Ya, tahan. You know, you drive the car in Ramadan. Sometimes you see somebody, put a sign, please help me, I am in need. You just pass by. Ramadan, no. You stop. You want to give, right? That's different. Because syaitan is not too much playing. Right? Ya, teruskan. Rukun puasa. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Menepati rentang waktu puasa. So this is the two pillars of fasting, right? You abstain from everything will break your fast. Two things will break to fast. You break your fast physically, itu apa? Kayak makan dan minum. Juga apa? Spiritually. So maybe yes, you're not eating drink, but you break your fasting by what? Lying, backbiting, spread rumors, right? Always spend too much in Facebook and all this. There's also this soul reward, right? And then also you have to know that fasting start from what? Fajar sampai maghrib. Teruskan. Syarat sah puasa. Yang pertama, Islam, balik, berakal, mukim atau tidak sedang safar, suci dari haid dan nifas, mampu berpuasa, dan niat. Niat, ya. So you cannot ask anyone non-Muslim to fast. Hey man, in Ramadan. No. Right? Balik, but you have to train our children, right? Berakal, orang gila nggak perlu fasting. Mukim. Jadi kalau kita berlayar, safar, itu boleh. Sekarang kita naik, kita pergi ke Portland, naik pesawat. Sampai Portland boleh buka gak? Boleh. Right? Nah, orang kadang-kadang musim panas nih, kerja di Seattle, kepanasan. Gitu kan, haus dan capek. Yang tadi naik pesawat itu. Boleh buka nggak yang di sini? Nggak boleh. Karena hukum itu menurut sebabnya. Karena sebabnya safar, boleh itu. Ya? Ya. Kemudian niat, intention. Innamal amalu bin niat. So you have to be intention. Puasa sunat boleh niat setelah subuh ya. Nggak niat puasa nih, nggak niat. Ini ayamul bid. Oh, ayamul bid. Ya udah saya puasa. Because Rasulullah SAW sometimes he come home, he ask Aisyah, you have breakfast? No, I am fasting. But fasting Ramadan, no. You have to have niat before fajar. Kalau enggak sah. Right? Maka Imam Malik kasih solution. Apa solusinya? You make intention fasting for a whole month. Jadi nanti awal puasa niat. Nawaitu sauma Ramadan. Tetap tiap hari kita niat. Gitu kan? Tapi kalau lupa, sudah niat di awal tadi. Menurut Hanafi, itu kalau makan sahur sudah niat namanya. Makan sahur, niat. Kan nggak biasa makan jam 3 ya. Misalnya gitu. Ya, Allah. Teruskan. Sunnah-sunnah ketika puasa. Disunnahkan menyegerakan berbuka. Berbuka puasa dengan beberapa butir rotab atau kurma segar.
Jika tidak ada, maka dengan beberapa butir tamar atau kurma kering. Jika tidak ada, maka dengan beberapa teguk air putih. Berdoa ketika berbuka dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zahabal zama, wabtallatil uruq, wasabatal ajru, insyaallah. Telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan, dan telah diraih pahala, insyaallah. So this is sunnah of fasting. Number one, when as soon as adhan, ala tul. Jangan gaya-gaya. Masih kuat. Right? Kata Nabi, umatku masih baik. My ummah is good as soon as they break the fasting quickly. Right? You know, in Egypt, they use the, what you call cannon. Boom, before adhan. And pernah sekali belum waktunya, setengah jam lagi, orang pada buka. Loh, kenapa? Tadi dengar cannon. Itu bukan ban bitu. Ban mobil. Untung dia. Right? Ya. Yeah. Nah, ini yang kedua, don't forget to make doa. There is doa, Allah will not reject. Right? Doa orang yang sakit, doa musafir, dan doa orang yang buka puasa. No, doa before or after? Before and after. Before, make long doa. This one, after. Dahabat doma. Kan udah hilang hausnya, masa belum buka. Right? The best doa is before. Kenapa? Kena khusyuk. Your stomach is empty. Ya Allah. Tapi kalau stomach sudah makan karedok, makan nggak khusyuk lagi udah. Lupa. Right? Nah, ini banyak kesempatan yang tidak digunakan. Rugi itu. Makanya ibu-ibu kalau bahas buka puasa, ya di pojok udah dilihat. Kadang-kadang ngobrol orang. Right? Ya. Di tempat saya itu gitu, berdoa itu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. This doa Rasulullah asks us to read a lot. Because doa asks everything. Pertama tauhid. Nas'aluka al-jannata, I ask for your jannah. Wa na'udzubika minan nar. Allah, what else? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Right? Nanti do. Oh, ada langsung. Ya? So don't forget to make doa at least before that. Okay. Sunnah-sunnah terkait makan sahur. Makan sahur hukumnya sunnah muakkad. Dianggap sudah makan sahur jika makan atau minum di waktu sahur, walaupun hanya sedikit. Dan di dalam makanan sahur itu terdapat keberkahan. Disunahkan mengakhirkan makan sahur mendekati waktu terbitnya fajar. So breaking fasting is wajib, right? Nggak boleh. You cannot continue fasting. It's haram. But eat suhur is sunnah. Because something maybe you cannot wake up. Right? But try, don't miss it. Right? Kalau bisa jangan ketinggalan makan suhur. Even begah. Even just drink water. Why is it? Because the hadith said, the angel make doa, the one who what? Eat suhur. Allah. That's hadith. Right? And also sunnah to eat suhur what? Almost fajar. Because if not, you eat suhur, and then makan nasi, makan macam-macam, ngantuk. And then you sleep. You miss what? Fajar subuh. Right? And also, remember this. Ada suhur, ada sahar. Ya? Suhur makannya, sahar waktunya. Waktu sahar. This is the best what? Time to make doa and dhikr. Allah praising people who on that time make what? Istighfar, right?
Wal mustaghfirina bil ashar. Mereka yang membaca istighfar ketika waktu suhur. Jadi ibu kalau habis saat suhur masih ada waktu, jangan buka WhatsApp. Rugi itu. Mereka sudah siap menulis. Aduh. The angel also to write. Man. Right? Sesampai fajar, jangan ber. Ya. Terus berlomba dalam ibadah dan amal-amal soleh. Orang yang berpuasa wajib meninggalkan semua perbuatan yang diharapkan agama dan dianjurkan untuk memperbanyak melakukan ketaatan seperti bersedekah, membaca Al-Quran, sholat sunnah, berzikir, membantu orang lain, i'tikaf, menuntut ilmu agama, dan lain-lain. Membaca Al-Quran adalah amalan yang lebih dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan. Bahkan sebagian salaf tidak mengajarkan ilmu di bulan Ramadan agar bisa fokus memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadabburinya. lot of people confuse between two goals. What is the goal of fasting? What is the goal of Ramadan? Apa tujuan puasa? Apa tujuan Ramadan? Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun, right? Supaya menjadi orang takwa. What is the goal of Ramadan? To be close to the Quran. Right? Tadi Abu Azam bacakan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Quran. This is the best time to be close to the Quran. Right? And I would ask you not only reading, right? Jangan kadang-kadang kita fokus ingin khatam Quran, bagus. But also stop sometime. Even 10 minutes. Untuk apa? Tadabbur. Right? Jadi kalau kita baca Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun is the one who delay the time of salat. What tadabbur mean? Do I do that? Right? Apa saya suka mendelay salat atau enggak? Right? Hudan lil muttaqin. This book guidance for muttaqin. Apa tandanya? Alladzina yuqimuna shalah. Tadabbur, diam dulu. Orang those who establish salat, alhamdulillah. Right? And what? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alhamdulillah sampai zakat. Right? So when you tadabbur, you can feel something. Yeah, so try this year beside the Quran also to tadabbur. Ya, tadabbur itu bagi kita ya paling baik dengarkan tafsir. Siapa mufassir yang kita tertarik, dengarkan, bagus itu. Oke, terus Orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa. Yang pertama, orang sakit yang bisa membahayakan dirinya jika berpuasa. Yang kedua, musafir. Yang ketiga, orang yang sudah tua renta. Yang keempat, wanita hamil dan menyusui. Yeah, so these people that allow not to fast. You are sick, right? But sick not just, pusing dikit. Right? Oh, saya. Sickness that can affect your body become this, right? You are traveling. Or people are so old, right? Difficult to fast. Or the ibu-ibu yang lagi hamil, ya, dia boleh bayar apa? Bayar fidyah. Nah, orang sakit boleh bayar fidyah nggak? Tergantung. Kalau sakitnya akan sembuh lagi, harus make up. Tapi kalau sakitnya akan terus-terusan, itu boleh bayar fidyah. Ya, demikian juga musafir. Harus make up, not bayar fidyah. Oke? Pembatal puasa. Makan dan minum dengan sengaja. Kemudian keluar mani dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Keluarnya darah haid dan nifas. Menjadi gila atau pingsan. Riddah atau murtad. Berniat untuk berbuka.
merokok, jima atau bersenggama di tengah hari puasa. Yeah. So thing that can break your fast. You eat and drink intentionally. Tapi kalau poho, lupa boleh ya. Kadang-kadang saya ingin kapan lupa. If you forget, okay. Right? Ya. Or you vomit ya, muntah. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, muntah. Ya. Berniat untuk buka hadiah ya. Ya, saya mau ke Jakarta nih. Mau kayak buka aja. Itu niat sudah. Batal. Ya, harus di make up nanti. Ya. Tapi kalau bersenggema, itu apa itunya? What's the sanction? Kalau orang 2 bulan puasa berturut-turut. Kalau sudah tinggal sekali lagi batal, diulang lagi 2 bulan. Makanya hati-hati. Anu ngorak kene, jangan deket-deket ya. Ya. Baronis oke ya. Lupa dia. Oke. Yang bukan merupakan pembatal puasa sehingga diperbolehkan melakukannya. Yang pertama, mengakhirkan mandi hingga terbit fajar bagi orang yang junub atau wanita yang sudah bersih dari haid dan nifas, puasanya tetap sah. Kemudian, yang berkumur-kumur dan istinsyak, menghirup air ke hidung. Kemudian, mandi di tengah hari puasa atau mendinginkan diri dengan air. Kemudian, menyicipi makanan ketika ada kebutuhan selama tidak masuk ke kerongkongan. Bercumbu dan mencium istri bagi orang yang mampu mengendalikan birahinya dan memakai parfum dan wangi-wangian. Yeah. This is why intellectually we need to have knowledge. Kadang-kadang, people sometimes misunderstood. Yeah. There's an American, he went to Africa on Ramadan. And he told me that, man, those people spit on the bus. Kena sangkanya hitin kalau kita menelan ludah batal puasa. Right? Nggak apa-apa, menelan ludah boleh, tapi jangan dikumpulkan dulu. Kumpul ke boleh ya. Ya. Bercumbu, mencium istri boleh. Right? Ya. Soal ini boleh. Ada uzur ya. Makanya jangan menikah di bulan puasa. Ya, bahaya. Iya. Subhanallah. Teruskan. Kemudian menggunakan siwak atau sikat gigi, menggunakan celak, menggunakan tetes mata, menggunakan tetes telinga, makan dan minum 5 menit sebelum terbit fajar yang ditandai dengan adzan subuh yang biasanya disebut dengan waktu imsak. Karena batas awal rentang waktu puasa adalah ketika terbit fajar yang ditandai dengan adzan subuh. Ya, jadi gosok gigi boleh ya, you clean your brush, boleh, right? Karena orang banyak salah paham, kan baunya orang puasa itu, ya, boleh. Nah ini, if you go to Indonesia, you will see imsak and then fajar, right? Imsak and then fajar. That's Imam Syafi'i. Yeah. Imam Syafi'i, they put 5 minutes before. What is purpose? Supaya jangan kelewatan, so you don't break. Yeah, but if you wake up now, Fajar 5 minutes, can you eat? Yeah, you can eat. No, imsak already. No, you can eat until Fajar, right? Yeah. Now now you're going to drink.
Allahu Akbar. Can you drink? Huh? Khalas. Hati-hati makanya. Right? Makanya kalau orang lupa makan di bulan puasa, jangan ditegur dulu. You know, if somebody forget eating, nanti puasa. Ya Allah, ketelan. Nggak boleh minum. Karena begitu diingatkan, khalas. Right? Bilakan minum dulu gitu. Right? Habiskan dulu. Teruskan. Yang dimakruhkan ketika puasa: terlalu dalam dan berlebihan dalam berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, menyicipi makanan tanpa ada menyicipi makanan tanpa ada kebutuhan walaupun tidak masuk ke kerongkongan, bercumbu dan mencium istri bagi orang yang tidak mampu mengendalikan birahinya, bermalas-malasan dan terlalu banyak tidur tanpa ada kebutuhan, berlebihan dan menghabiskan waktu dalam perkara mubah yang tidak bermanfaat. Yeah, sometimes, you know, like the children, they make, you know, wash his mouth. Right? Don't too long. Karena kadang-kadang mudah-mudahan asup. Ya. Ya, nyicipi makanan. Ada orang rajin. Kan nggak apa-apa kan ya? Kalau nggak perlu nggak boleh. Ya. Bermalas-malasan. You know, there is hadis, bukan hanya dhaif, hadis palsu. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Ya Allah. Jadi habis subuh tidur, salat duha tidur lagi. Tidur lagi. Ya. Allah. Oke, teruskan. Hikmah dan manfaat puasa. Yang pertama, melatih jiwa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menumbuhkan sifat sabar. Yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, solidaritas antar sesama. Yang kelima, sebab meraih derajat takwa. Yang keenam, sehat dengan puasa. Dan yang ketujuh, doanya terkabulkan. So this is the wisdom why we fasting. To train, you know, to have a taqwa. Because he said that when you're hungry, it's like ocean. When the angel like to swim. But when your stomach full, like ocean, when devil like to swim. So therefore, why is it, you know, when you break your fast, don't eat too much. And then you pray tarawih. And Imam make long surah. It's crazy Imam. You know, custom in Morocco and some country, they eat after tarawih. They just simple thing. And then they pray. Right? Yeah. Yeah. And also, you know, in Ramadan, when time just 5 minutes before break your fast, how you look at the water? Right? You know sometimes I drive a car and I said, oh, what my wife cooked today. You never think that. Right? Allah SWT want to let you feel the blessing Allah gives to you. Because every day you do it, you not feel that blessing Allah SWT. Right? Yeah. And also, is sehat dengan puasa. This is good for your fasting. Right? So, before we continue, when you fast, you need what? Prepare what? Physically, what second one?
Ini baru diganti. Oh, thank you. Ini asin ya, ini asin. Smile Pak Am. Gitu.